Rumah skrip mar nei mani ko kono rumah skrip masih ni mar nei long bahaya sara long wah graki coba coli Kongres CPM hujiya coba coli coba kotor engsi Kongres CPM hujiya BJP hujiya BJP hujiya CPM Kongres hujiya CPM Kongres hujiya BJP hujiya Ubakra long le Ubakra aik lok tha Ubakra aik lok tha Tini thangsan rally seng nukha sini khoroksa MLA Boromunang Ranjit Debormano Mia Jebon Kosputol Khainai যেভাবে সগৈ লাথরিমানি অমন সিং টোটালি নিন্দনীয় এবং কন্ডেম খাইও তাই কাইসা আঙ্কে রোমান স্ক্রিপ্ট তাই সিনি যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে অবব যদি ইমপ্লিমেন্ট তাঙ্গে কাউ যারা খাইছে গিয়া বড় তিনি সিনি তিনি বিক্ষোভ মিছিল তাই বিশেষ খাইনাই তিনি ইম্পর্টেন্ট যে বিক্ষোভ মিছিলে যে ইস্যুখা রঞ্জিত দেববর্মা খরকসা ইলেক্টেড MLA সিনি ত্রিপুরা মথার MLA বনিয়া आ जागा थांगैनाय जे हासते पानी जे फरकसा बने मोय जे केस दंगनि खारामाने जे बने रेप केस अमल तनि रेपिस बरनो तांगै तैनाय गुरि ने जखन विकास क्वेश्चन खाइप्रो विकास साका जे बकुनो रेपिस जानाय आबन परे विकास एलाका थांगैनाय आरनि विशेष खाइनाय वानजि बसुनि बरक सिनि साररनजितनि जे फुटलानो लाथि जेबाबो सकपरि अमल जों टोटाली कन्डेम खायो राजनीतिको त्रिपुरा राज्यनि राजनीतियाव इतिहासनि दंनाय किन्तु जों जास्टिस बागै बुबागनि नेतृत्व जों जास्टिस बागै जों नोंबाय एलायन्स दंखाना सिनि जास्टिस दफा जे यक समा मानना आबो नोंबाय यार खाफाना जोंना जदि रेगा सिनि सानानि आबो सिनि कर्तव्य एज ए कन्स्टिट्यूशनल राइट बनि बागै जों दिनै रेलि खायो ताइ ए छिदल कग्रमा दानाय इभेन रोमान स्क्रिप्ट बाय आपकामिं जे सिनि जे एग्जाम যদি কোনো যদি প্রবলেম থাকে আবব যদি খাইকাকে ত্রিপুরা বোর্ড ত্রিপুরা রাজ্য হরসং নাই কিন্তু অমন তিনি সিং বিক্ষোভ রেলি খাইকা ফুতারমুরা বাজার আনি লগি দङ সিনি সাব জোনাল চেয়ারম্যান মিস্টার সঞ্জিত তাই YTF नि ভাইস প্রেসিডেন্ট আমতল গোলাকাতে দুর্জয় দङ তাই অলরেডি যত মনিটরিং লিডার তাই TWF লিডার সহ সিং দিনৰ কাছে বিক্ষোভ রেলি ফুনুকা অমন সানানো মুসঙ্গ যে তেগাইসাং মুইতো মানখা যে বিকাশ দেববর্মা যদি नों যদি सिंबाय तनामो सगिया आबोनो अंखुरि थानि बायरो जावनि सामने आबोनो कग्निटिभ बाब्राखौ सालसा मारनाय वेट मा खायनाय जों साइमानो इज आनएजुकेटेड फरस मिनिस्टार बन बागनि बन भक्त आमाय बासा फायो अमनि जे जुग बियुग अमनि जे माइनास प्लास अमनि जे रेजाल्ट ब मानाय अने एलजाब्रा जे ताबु खायदोंमोन अमनि रेजाल्ट ब मानाय जस्ट वेट एन्ड सी ताइ बिसि दिन करै किन्तु बिकास ब टोटाली बताबो कवर हायिं थांगा तामनि बागै बपुसा मन्त्रि तो तनो करै सिदामानो माया बा 2026 परे बन मन्त्रि दा कक्न अब टोटाली ब क्रिजाक दङ बत फ्रास्ट्रेसन दङ बन बागैनि ब आबल टाबल कक साइ दङ बन बागै सिंतिनि बिखुब रेलि नट ओनलि मस्ट सुदु एक दुटा वार्ड दै सिं रेलि खायमानि सिको बस कांगो सारा त्रिपुरा राज्य जों प्रत्येकटा बिसिवनो ताव जों हाबै दङ बर' चलि दङ बिखुब मिছিল हायका मिছিল बाजार मिছিল चलि दङ अमायखनो जों ताबो खाय दङ सिनि शक्ति प्रयोग खायनाय बोसखांनि एडिसन निर्वाचन गुसनार माने परे जयलाम हायका आमदल गुलागाति कन्स्टिट्युएन्सि व त्रिपुरा मथानि पावर जों अलरेडि फुनुगै दङ फुनुगै बुरनाय तामनि हमले ताबो BJP एकटा फन अजागा मिटिं खायनायको जयलाम केन्द्र हायका आमदल गुलागाति कन्स्टिट्युएन्सि
চ্যালেঞ্জ সাজি কক বিজেপি বাই যদি দম তোমাকে খাইদে হাসি কক কিন্তু মহে আবদল কক সারানি অবস্টপ খাইনি গণতন্ত্র যত পার্টির অধিকার দङ এই সংগঠন থাকেনি এই মিটিং মিছিল থাকেনি